Cécile, j'aimerais faire vite pour ne pas perdre de temps parce que je sais que Dieu a plein de choses à faire ce soir. J'aimerais raconter la vision que j'ai eue vendredi. Amen. J'aimerais que vraiment vous écoutiez. Amen. Et j'aimerais que Matthéo Stevien traduire. C'est important que les gens comprennent. Amen. Vendredi, viens Matthéo. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vendredi, nous avions un culte ici. Sexta-feira teve culto aqui. Vendredi, j'avais un culte ici. Sexta-feira teve culto aqui na igreja. Et nous étions pas nombreux. A gente não era muito, não estava. Mais la gloire de Dieu était très présente. Mas a glória de Deus estava presente. Et le Saint-Esprit m'a guidé, m'a dit, va t'agenouiller au pied de l'autel. O Santo Espírito me guiou, disse, vai se ajoelhar no pé do hotel. Et donc j'ai commencé à m'agenouiller, à commencer à prier. E eu comecei a ajoelhar, comecei a orar. Et là, le Seigneur m'a emmené dans sa gloire. E lá Deus levou ela na glória. Et c'était très fort. Foi muito forte. J'ai eu ma part personnelle. J'ai reçu ma part personnelle. Minha parte pessoal. Et après, Dieu m'a dit, je veux que tu sentes la douleur. E depois Deus disse para ela que ela ia sentir a dor. Il dit, je veux que tu sentes la douleur que je ressens dans mon cœur. E Deus disse que queria que ela sentisse a dor que Deus está sentindo no coração dela. J'ai dit, comment ça? E ela disse, como assim? Il a dit, regarde. E ele disse, olha. Et là, ma vision a commencé. E lá a visão começou. J'ai vu l'autel. Eu vi o altar. C'était comme s'il était séparé en quatre. Foi como se ele tivesse separado em quatro. À chaque angle, à chaque point de l'autel, E em cada lugar, cada pedaço do altar, dans un coin, il y avait plein d'épines. Plein d'épines. espinho. Plein. Dans l'autre coin du fond, Do outro lado, il y avait plein d'argent. ele tinha muito dinheiro. Et dans l'autre coin, Do outro lado, il y avait plein de poussière, de terre, plein de saleté. tinha muita terra, muito mato. Et dans le dernier coin, E no último lado, il y avait plein de serpents. tinha muita cobra. Je dis, c'est quoi ça, Seigneur? E eu disse, o que é isso, Senhor? Il a dit, c'est ce que les hommes et les femmes de Dieu font monter sur mon autel. E Deus disse, isso são as coisas que o homem e as mulheres de Deus deixam subir no meu altar. Ils changent mon autel Eles mudam meu altar pour de l'argent, pelo dinheiro, pour la saleté du monde, pela sujeira do mundo. Les épines, je lui ai demandé ce que c'était. C'était le faux évangile. Perguntei o que eram os espinhos, e Deus disse que era o fogo do evangelho. Et les serpents, c'est les démons. E a serpente era o filho. Il a dit, voilà comment sont mes autels aujourd'hui. Ele disse, olha aí como são meus altares hoje. Et soudain, je lève les yeux E depois eu levantei os et je olhos voyais un homme e eu vi homem derrière le pupitre. atrás do púlpito. Et il était habillé E ele estava vestido avec plein de vestes, de vêtements usés, sales, com muita roupa suja, déchirés. rasgada. Et autour de lui, E Autour de lui, dele, em volta dele, plein d'épines. muitos espinhos. Plein. Muito. Et à ses pieds et à ses chevilles E nos seus pés, et à ses poignets, pulso, des serpents enroulés. tinha cobra enrolada. Et quand je regardais son visage, Quando eu olhei para o rosto dele, tout était obscur. tudo estava escuro. Son visage était sale, obscur. O rosto estava sujo. Et soudain, je le vois prêcher. Eu vi ele pregar. Et quand il prêchait, E
quando ele pregava, quand sa bouche s'ouvrait, com a boca aberta, des flèches sortaient de sa bouche. flechas saíam da boca dele. Et les flèches touchaient tous les gens de l'église. E as flechas tocavam todas as pessoas da Les igreja. flèches touchaient toute l'église. E as flechas tocavam todas as igrejas. Et quand je regardais plus profondément, E quando eu olhei mais profundamente, je voyais plein de serpents dans sa bouche. eu vi muita cobra na boca. Et j'ai dit, Seigneur, c'est quoi tout ça? Eu disse, Senhor, o que é tudo isso? Il m'a dit, ma fille, Ele disse, minha tu filha, vas donner ma vision. Tu vas donner la vision você vai dar a minha visão. et tu vas la raconter. Você vai contar. Voilà pourquoi mes autels sont sales. Viu? Você viu por que os meus hotéis estão... Parce que les hommes et les femmes de Dieu qui montent sur les autels Porque os homens e as mulheres que sobem no altar sont prisonniers dans un faux évangile, estão aprisionadas. prêchent un faux évangile, Eles pregam um falso evangelho. sont pleins de démons, São cheios de demônios. sont avec des vestes sales. Estão usando roupas sujas. Ils changent mon hôtel, ils vendent mon hôtel Eles trocam meu altar, eles vendem o meu altar. pour de l'argent, Pelo dinheiro, pour le succès, pelo succès. pelo sucesso. Et je lui dis, mais c'est quoi alors cet homme, ces flèches? E eu disse o que é essa flecha, o que é esse homem? Il m'a dit, bah c'est ça. Tout ce que lui est contaminé, il contamine toute Tudo l'église. que ele tem contaminado, ele contamina toda a igreja. Tous ses péchés, Todo o pecado dele, toute la saleté, toda a sujeira, tous les démons, todos os demônios ce sont les flèches qui vont dans la vie des gens. que vão na vida das pessoas. Lui-même contamine tous les gens. Ele mesmo contamina todas as Lui-même contamine toute une église. Ele mesmo contamina toda a igreja. Et il termine avec une église. E ele destrói a igreja. Et une église va dans la perdition. Vai na perdição. Et j'ai dit, Seigneur, Eu disse, Senhor, et il m'a dit, sans la douleur, e ele me disse, sente essa dor. sans la douleur que j'ai. Sente a dor que eu tenho. Parce qu'aujourd'hui, Porque hoje, presque, quasi, quase, tous les hôtels sont comme ça. quase todos os altares são assim. Plus personne Ninguém donne de la valeur aux hôtels. dá valor aos altares. Il a dit, où tu vois mon sang sur cet hôtel? E ele disse, onde você vê meu sangue? Je voyais juste des petites gouttes. Eu via só pequenas coisas. Il m'a dit, dis-leur Me disse, diz pra ele cette vision. essa visão. Parce que je viens, Porque eu tô vindo, tô voltando. non, je viens Eu venho avec douleur. com dor. Et je vais détruire tous ces hôtels. E eu vou destruir todos esses altares. Tous ces hôtels Todos esses où altares. il y aura cela. Où il y aura tout cela que je viens de te montrer. Onde Jesus Cristo sair, eu vou te mostrar. Je vais détruire tous ces hôtels. Eu vou destruir todos esses altares. Ce qui veut dire que je vais détruire toutes les églises. Quer dizer que eu vou destruir todas as igrejas. Où les hôtels seront comme cela. Onde os altares estão assim. Je ne supporte plus des églises sales. Eu não suporto mais as igrejas sujas. Je veux plus des églises qui vendent mon évangile, Eu não quero mais as igrejas que vendem meu evangelho. qui vendent mon œuvre, Que vendem a minha obra. qui salissent Que sujam. et qui emmènent mon peuple à la perdition. Que Emmènent mon peuple. puxam meu povo para a perdição. Recevez. Receba. Cette vision, elle va partir dans les quatre coins de la terre. Je ne sais pas où elle va partir, mais elle va être propagée dans Jésus. Essa visão, eu não sei, vai para todos os quatro cantos da terra. Eu não sei o que vai acontecer, mas Je ne sais pas comment elle va se passer ou comment elle va aller dans les quatre coins de la terre. eu não sei como ela vai ir. Mais ceux qui l'ont entendu aujourd'hui, racontez-la. Mas os que escutaram hoje, conta para as outras Parce pessoas. que Dieu m'a demandé de vous la passer. Porque Deus me pediu que eu Parce qu'il veut que son peuple soit en alerte. porque Ele quer que o seu povo esteja alerta. Amen. Amém? Amen. C'est une vision très grave. É uma visão muito grave. Amen. Amém? Alléluia. J'aimerais appeler Cécile.